नमस्कार बड़े भाई, 50 रुपये फटे हुए हैं, पानी की बोतल दिलवा दो, प्यास लगे। सामने हो नहीं, पैसे चल नहीं रहा भाई, बहुत देर से प्यासा खड़ा। একজন পিপাসু মানুষের খুব জল তেষ্টা পেয়েছে। তার কাছে একটা 50 টাকা আছে একজন হিন্দু ভাইয়ের কাছে, সেটা আবার ফাটা। সে একজন মুসলিম ভাইয়ের কাছে হেল্প চাইছে যে একটা জলের বোতল সে যদি একটু ব্যবস্থা করে দেয়। কি করবে সে এক্স্যাক্টলি দেখো। एक बोतल दिलवा दो पानी की। मैं दिला देता हूँ। और कुछ खाओगे भी? हाँ खाओगे खाना? भाई, पैसे नहीं है ना खाने के अरे भी। मैं खिलाऊंगा यार, कैसी बात करते हो? खाना भी खिला दोगे हाँ, भाई? सब कुछ खिला दूंगा, आ जाओ। पैसे भी चाहिए, पैसे भी दे दूंगा आपको। खाना भी खिला दूंगा, पैसे भी दे दूंगा। मगर भाई मैं तो हिंदू हूँ ना। अरे कोई नहीं। এক্স্যাক্টলি এই সময়ে কি বলবে দেখুন। মুসলিম ভাই যে আছেন তিনি কি বলবেন মানে বলবেন দেখো হিন্দু ভাইকে। यार अपना भाई हो आप, कैसी बात कर रहे आपका नाम क्या? मेरा नाम मोहम्मद शमीम है। मोहम्मद शमीम। हाँ, मतलब फिर मैं आपका भाई कैसे हुआ भाई? आप तो मुस्लिम हो ना। दोनों का खून तो एक है ना भाई साहब। नहीं, खून एक है, हाँ, मगर आप मुस्लिम में हिंदू। कोई बात नहीं यार, देखो इंसानियत होती है सबसे बड़ी चीज। এইটাই মেন কথা, ইনসানিয়াত হতি হে সবসে বড়া। এখান থেকে আমরা শিখলাম তাহলে কি পৌশালী? আহ, একটা প্রবাদ বাক্য আছে, সবার উপরে মনুষ্যত্ব তাহার উপরে নাই। এক্স্যাক্টলি তোমাদেরও কি তাই মনে হয়? এবং এই ভিডিওটা এত ভালো লাগলো তাই আমরা তোমাদের সঙ্গে এটা রিয়াকশন করলাম এবং সেম এই ভাবনা চিন্তা নিয়েই কিন্তু আমরাও কাজ করি। চলো, ভালো লাগলে ভিডিওটা অবশ্যই কমেন্ট করবে, শেয়ার করবে, আর সবার মধ্যে এই মনুষ্যত্বের যে বার্তা মেসেজ সেটা পৌঁছে যাক, এটাই কামনা করি। ধন্যবাদ।